Alléluia. Mi dope na jikwe yewe mitan. Ahalu gbẹ̀nàgbẹ̀dó tọ́ mi si alọ mite. Mi zon bo mito gbe jijoho ni jale bo yo pe to alọ mitan me. Me wona to Jesu Christi me. O se fa praise TV pontole mi. Mi donundo mi. Jesu na do jijoho ton hia do poroko mi me poton. Mi wa na ohogo o se he meton heto oho da hode do hia mi to egbehe. Eto yin dodomo ode we miyon de be ene so ganyi ado onyina wi waton ode we miyon be singanyi do no onyina do ton bo mina mo we awe eton do minji to o se he member si o we eko du siton we ma eko du siton o ta eton konu kwanton afotintan do je chian tonto we awe to we Jacob ton taton afọ chiroko do je we awe we tintan lo to dido hia mi dodo to bi be me do hie mana yi oho hen wa do degba mo hie mana ho do agun peklide na do iwa onyira mo hie mana gada we ho je mana gada we ho hie mana bia nukuna wa mono endo yemo yin kento to eto aije kavito bubuje ye la hen godota emize we ma enele mina mondo ho da ho eto lido bo emize mira pondo be me onu awon gbeto ton we do gada we ho be me gbeto sin ode we no zombo gbeto no do ajama gbeto no chinuwa gbeto no wulu nuwa mina moro nungbo ode miyon de weyin so le miyon ena fio nu de akwe na munde bai nde ye zeda ibo toy ba singan singbo singan palkibo singan bateau daho abi singan okwe abi avion kabi nu daho de ye bai podo o nu ja okpo beto le ko mo budibu miyon pe vide na henu le pogble henu le pogble emi ka ze miyon dote miyon edo aweji wete miyon de no jinu miyon de no jiene aweji wete edo apa dagbe miyon edo apa dagbe bo so do apa nyanya lo mi do divi do henu fio henu gble e gan nu da hode babi o pe gblele emiyon lo po jeflen na bi ho bora fio bi moto we ya avion we ya bateau we ya nde pepe de gbe to gbe me miyon na bi gble apa eton awe to we ndo mo emize gbeto dote we chi we gbeto no ndele iron dai we ete do danu miyon jan we do danu ton miyon na zombo gbeto na du nbo goho miyon na zombo gbeto na era mo vivo to agbasa me awe to miyon so zombo ye na monukun yendo zivludo ya tabuji pe vide bozedo file bo ye wole bona bo mazedo file na henu gblete ya miyon na zombo gbeto na monukun gbeto na monu ganji miyon alopa wewe do suba de hodo we hold go se he tonte we ndo mo ye nyodo ode miyon de we le miyon no henu gble po so fo no jira ndodo ode de to gbeto sin rekeme de to keme na gbeto de to nume na gbeto ode on la pe video yin bo joy by the flan bo won so gbeto na do ho we na so so gbeto na de onu jonu ton we na so so gbeto he na do ho bo horo na he okuwa hallelujah emi ka wa ze wetin tan lo we lo to alo drendo do halo polo mo ye mana yi oho hen wa do ye mana yi oho hen wa do de gba akon alo to edupo he menyana kamlo ete do we lo de we titan lo do dido ya do mo ni lo même si me lo te do ho bo ho lo te yewe si me do mo de do ho ana yi ho lo ga halo po bra fondeji ka vi ye bai di school na we bo afondo ho lo ji bo fon adan bo jesingi dedoji bo jetu kla jeji amaka onyo do no holo to mama onyo fi oholo fodo
moi mo yon bi be me holo ton mo yon konton me holo ton bo aze bo be holo de asiwe do yoro do khome bo to holo na ipon u jan fo bo be singidi bo je ko yi me lo me be mo lo me ho viche lo ka me be nu le lo bo ayi singidi bo be nyi to mona we ana wanyana susu kavi dia do se holo to agume akunu konto edomo abi mama agunto edomo kavi o akweno edomo abi president edomo bo dia do se holo gba le pon a besingidi bo jezingidi bo kanwe ma bo zerlan do mo yi do hole mi so se hole holo makai mo we yin gbon holo makai do nu lo ni e me hojo holo ni ama o monu kume na holo bo abe holo bo be mo e be mo ayi o ho hen wa do ayi o ho hen wa do ho de hen wa do na we ayi holo bo fondeji nyelando da ho en kavi abe singidi bo ato singidi do dubo mele poto ki kalme do vobo je me do e gbede mi ma ba mi na dosting he bo we na to holo do kaka e wa ya bo ho wa je ho ten bo sin an bo de wa ti me holo gun de me lo do holo gun bo e we ndo mo singidi tata ya be e we no holo ma igbon mo dai bo me do ho na me lo jenu kon we chi ho do kavi me do ho yawe me lo ma do holo pipe to ma do mi me ton nyina do da ho en to joy de nyina do da ho gbo en to joy de we so bo we ti ta lo we ve do bon ye mana yo ho hen wa do de gba akon alo to do po he nyina kan nyina zo wa to me to nyina do wa me jojijo nyina do ton me ze nyina do he akon alo do po ha me ne blo la khodo akon pepele na de wa nyina ba de te mimo de o me o dia we atonte il a formé camp bon a formé groupe e gagne to akunje gagne to kun do me e gagne to akime gagne to o gba pepele de me bo ile o nde ile na no din we ndo mo ira no ze nyina do wa ira no do ho nyina kan ile na no do ye ton jiwe na gbodo ile na do mo ile jan ina mo ile jan we yin gan ile we pache bon inu yin fifon e ton to afonu fu we ndo mo de na lengbon bora so ze me le jai de na baigbon bora do mo na e bora gbigba e de na baigbon bora do heme e ton gble bo enne lo jan we no le enne lo jan no bo yin ogbe groupe yo wo groupe attendez enne de attendez ya mo me de so gbe epo le bora se gona bo na to tito lo ba de e me do mo na do don lo ni inu kan mo bora do ni joyin na do na me awon bora do mo yi ni fa ho me awon tito e to ma to ene do tito e to ba de na gumo bo mele to flen le ma se no mo nu ko yi le to awon me de awede to flen mo ma nyona yi lo le lo de na gumo na gba ese tito ene lo me we no te to kle po zanpo wo so we do mo yi mana hodo agunda hode na do wa nyira gba ya lo alo fi ati pleti mo mi be ple avie ne le de pe ne le mi na gbe na e mi na de ese me mi na gbe de eso me mina domion glona e mina hunzo po epo bo ira ba ikple neton ko de mawo na we ando ho credit bodo yiro asonto bodo mo kwe ka vi anu do ibo dunu po fi pa sipo anaze ko lo ma ba ete brando ho credit na o ple nyala kan wo so mina mo do e mina façon we lo me pere bo isom 52 me e mi se som we o han david ton te ton kande wi a we lo e time ko vi vere na me to flan e mi ze beso afo tita me na ni ndo te do ya mina beso afo aweto o de to eno do we na hengble o de to numera we de to rekemena we lo eno do we na hengble we no ete ena nde na de an ba gun ma hengble e be no do mo cho me le mi no popo epo mi ni jira ye me podo me podo no popo do sema obo ogbera mi no gbe mi ka jadi o de ye to mo do ene o de to lo lo ete ena do mo mi abe mi gba ile sudo mi ni gba iran eya mi ni khode do mi dame mi ni supo mi ni ba ya hwan mi ni ba kan mi ni ba complot mi ni ba majorité bon ai ha to linle fifon to lopo eni lo jan to linle do to nu we lo do edo di odanu hidida eto azon okoloton wa odelo de mawu na we ando pa mawu bo ndo khode bo to na nyo bo vitwe pa si to ko na ijijo ho me bo won do to na nyo mo na jacho yo ye mo no nele
o de to na do we na hen gble e na to nu ba yi ne na gbe hen nu gble bo na do o je mi wa se yo so do de fo sin lo yo so ba nu le mi wa a ple to ta na gbe to o de ye to no de no ba yi ni afọ atonto yeyin wọn na onyira hu dagbe yeyin wọn na onyira wiwa hu gan dagbe wo yin do ete amon fide onyira sonte àwọn mo nyira na me ajoto we me finu de gbedegberi me ajoto we me ba nu le me o ti yonu mesire me o henu gble dai me o humepon me o jajopon me o finu o finko o fingan o finu bo enelo wensi o kanwe anoto hiho enelo usi wezun jija no tibo fifon to de ma fun ebo na o jijo ho ase me na jiro me le o so ba nu le mo ma do ho le ya mi ma do le si ya ma do bo enelo ti wen dagbe jan hieno to lila e be do de yeyin won na o nyira wu gan dagbe amado ma do gan me no do ba ibe boya e ba nu le boya nu gbo e ba lo me ma do gan ebe mi no po mi ho de ne bo mi di ke akiri tumbulo mo mi di ke akiri tumbulo nya akiri tun akiri mi to etun e ma vivi mini bo akiri na ho lo ye bo no ba ene na yana ba do ye no fon bo do mona nyina kan lo an do mona nyina do lo an do mona nyina do me lo wa ye so ka nyina do no da ho to joy ka ma wa nyina do pon awa nyina do pon be ame do no ne me e mere jayi to nyina do le me o de ye ton oliode o de lona do nugbo bona do toto bona di fifa bona ko kandagbe ton ye mno ba ene de e ta yana ba an do mona me lo bona je yo ne bona je godo ma to bona to mion bodo ne kaka bo afido e jayi afido e de se son fle wa tu ando gan isero au menu mi na do kwe to so to joy sinu kan na ite otu an do mona nyina do ku gandagbe odo o lalo hu nando do dodo som 52 mende som 52 afo atonto wo to modo edo podo lalo hu nando do dodo o de to le mo do dodo ayin mala lalo nei lalo bo yin eli le kaka akan ma do mego kavi an do hode bona do zemelo jai bona do ado do nyina do melo ton hia ado do hia melo wo e ba nu le me nyina ka inde so fle ayi wana ne lo wa yana do wa le blanu no mi za fo ene to do mo ye yin wana o hohun meteji ye ode o kloton de alosun me ye ode o kloton ye me to nyala ene bayi ye me ze ode to e do to nu ma je bayi de alosun me e ponte na hu gan e me mo ede afo atontoro verset 5 edo jiwe yo na linu eli ayi kakado yi e na gbiwe se bo so sunwe son ogo hoto e me bo na dro do na we son ayi gbagbe no ton leji no ja ko do na me to nyina kan do mona wa nyina do le e do lebe bo so do lebe te we ri e do le bo so wa mo de no mo bliun lo e bi o kholo me le e gbamada obi e fi akọ ebe e fi ko ebe e fi nu lebe e jajo lebe ye do ran e le ko la le ojibe e ti ko lo bo duban e sa ko do ko na me ma bo ahun to lo ko je do ble mi ka ze proverbe chapitre 10 verset 19 e do mo to khosusu me ye ma gamba o nyina wa po ṣùgbọ́n e wo hen o de ton wo enyon nui me henu flo ton me lo enyon nui amadina yin nui to joy de aya amadina enyon nui amadina joy ni ze ni sokena we amadina ma oni ni hope na we we tintan la e mi ze afo titan we to atonto klon de mi mo mi na dodo ejini ṣùgbọ́n mi ze we awe to we jacob ton ta atonto lo e so ato di do hia mi dodo mo endo mi beson afoeton chulopoto edo de million de we eleko ahota oseloton ji edo de million de we ayi ho nyina waton to auto gonu mi ton leme boro hen agbasa le pogble bo so no shimi o gbejson ni jowa moton ndey mo ne to gbe le bonuku mole kokata o de hen na hegble do etautu ye hen na ze o de bona do holo pole bo peto de jona wule to kan me ayi peto de yoze hi bo do agabo jona hui peto na do holo pole bo e na no bi ma hui bulo ma se ho de me do di
mi gba ojú edo me we ton a ma se ko de me do di ki o kunu ji na hu do mi tebe o de hen e na jira ndo mo gbetolo ngan gbeto nyina kan gbetolo singan me to nyina do wa me na ji o ye po edo gbe na jo lo su papa e tondo ejibo edo to we won da pe Matthew to me remo ati eto tenja igba ye ni sendran e tele blanc si ogbedo e de po edo te po edo gbe boya to so e na 106 dagbe me to nyina kan wa bo ye to nyina do mone o to di mo lo mo me nyina kan to egbe boya to so me ngan dagbe abi boya to ji we ye gberan de boya jo yin wa ne boya todo eton esu to nukun jo gberan to me huga nyina do de ye mo yete bo to bi bayi bo nyina do yeton de to me to nyina do no yin ye to nyina do no mo na me to nyina do no yin to nukun tu me boya mene ye so nyina do no da ho to ji fo ye we de huga mene amalene ko wo so bo e mi se galat o we galatian ton ta chiroko afin dans titan Galates chapitre 6 verset 1 et là même sunu emi yedo eyin ye wule o mende to nyina do de pepe me apôtre Paul kan ba Galatia nle bodo na e nunu e gbigbo wiwe ton poro nunu e jona yan to ati wan si o kan et là ye wule mende to nyina do de pepe me mi heyin gbigbo no le ni he o me monko go do te to me ye ma na ye ni yen so agun lo me ye ma na ye ni zedran ye ma na ye ni wi ye ma na ni wi awon e de din ale ni bo to we kan do me go kai bo to ho do me lo go do mo e ba nu le te din ale ye ni wi kai ala ko me lo ba ba mo me lo ma ba mo e dina we ba mo ala ko ma ba mo to ji ho yo po gbeto po boya me lo ma ba bo ti ni ado bo to we to je din lo eti ato jijiro ne ajiro ni wi gai nyendo mo ajiro ni wi to ai ha to me ka za ajiro ni de se ka bi ni zedran abi ni nu pomoku to ai ha to me nyuendo do mo akoku mepon nyuendo akoku mepon bo ira da we ku ton na we to so parce que e mi ze we jero bi ni we do ji honton bi ni yon we do nyendo do mo ye wule mede to nyina do de kwekwe me mi hwe gbigbono le mi ni he o me mon koton go do te to me to gbigbo me wa lo mi me ça veut dire quoi mi ni he me lo go to gbigbo mi na do me lo ya ro ba nule dia bai mi he mi na zewe jomo amona jiwe sen mi te utu lo mi ndo mi na we suru bo fa ho me na we lo mi na wule bo na we amo aso bai mo bablo mi an do ma ko le ma do nule dia bai manyon nule dia bai manyon e me lo bai lo ni e mo me lo e na kule na mi abi na do nugbo to na mi for mi na mo no ku je mi de sin pe me ama bai ne le de pepe on bai ne de pepe ni de so ten to me alors que ni go me lo do ten to me lo mo de lo bai mo bo ado se wa ma te mo to na ten me ho lo ton utu ado fonde jibolo mo yini zed na yini wi jawe yin do mo aka wa gbo ju edo bo go ewa to people mbo aze sin ayin bo do ma o ni e bo do wewe here bo do le blanu jo gbo here bo ane mo jeme nyina do de wa ton lo bo de do ali oji be ma nyon na we hu gan do mo ayin do mo yini de se ni wi yini de se ni ja ni e gan na nu bo ku e ma kan we ṣùgbọ́n we do mo bo pa ido de we go na yini ka hule here lo supon ga e do mo me to bwedara me to nyina do mo na melo ni pa ido o su logo do nyen do mo mere to nyina do mo na melo ma ti amo nyina do mere photo la to le vo me gan yo to me gan to me fie gan fie pepe mere na mo nyina do na yesu be na de we son tento be parce que ene lo tin to ai ha me na we na do he me gble e tin to ai ha to be o de to e to me na we lo wo lo amanyo cho amanyo de lo amano wule bona de lo e maka je na ni do mo we na meeting to ji wo yawe siseme bo to ma o se do po bo to awewe do kai bo to ji ko yawe sin ko yo do po na mi no yan gbe mi de ton po de po mi no kan we do mi de go ka mi no ze mi de jo ete aze jo bo na do bayi ama do gbigbo me lo ton ne no ye ze jo na mere ye nyu ele pon we si aze jo na o gan ton le pon we si ajewe ton na patron to aso me we si ajewe ton na me to nu kon na we si ama do gbigbo ton ne boya nu egble ne ye te lo boya jo na hwan lo de vo ne bo e na so aya ga o gan
boya na ya ga uga ma yun boya dagbe we ato iwa ren de ato to hin gbula ma yun we so bo mi na ho de mo me to godo na mi le to gbe mi to na yiri system mi keka je dagbe kan ni se yiri system mi keka je dagbe kan yiri nya gbe to kaka ni do mo dagbe so evo mo we kana ina me dodo no to ai ha mele me to ngbo wale me to jibo yo sen to ngbo po dodo po mele mo we na ina yi do ita otu o dede to nu mi to me wala mi do ron pa ma o we so we Galatia ton we Jacob ton awe to lo we ma awe to lo and de yin we Jacob ton ta ton lo e do hia mi do mo en do mi yin gbe to pipe jan we o dede mi do ron pa ma o verset 10 chapitre 3 Jacques o Jacob ton ta ton afo o lo son onu do polo mewe pipa po osun po to titan son mi o me sunu emi onu ele ma je ni mo gba be o to sisa so nouveau do polo me vi osi mi mion po vivle po jegbonu mi o me sunu che mi be o voter so gansen a me sisisen ka vi o 20 so gansen voter mon asisa au nouveau de ma so gan vi aussi mi mion podo aussi vivi po jegbonugba ena vi aussi devo vi aussi devo halo polo non je m'en ben to mo ati de no ya manga si ati e ma gan sen yo vozen wo endo ete onu mi ton lo de mi do to ma o pa lo e ma so je na o yin ni so ton so onu eneme but mi na do mi na mo nei to ma aussi na ete otu akoyo nu to do chajama akoyo nu to lo bo chajama bo bla ho do kona me o de ase ho lo pe vide ama din do na ho lo aze bo do senji keke abo achede ma o na o de to lo achelo fio achelo ku bo we na achelo ku godo nya wa je kuklo ba Jehovah Jesus Christ di ke na ya zon ebo di ke na le oni hunra mi bo o de lo flu e ma so na e ma dogbe acheton ba meno wa ndo to gan le me be me hie de we wa ndo nya ka mo ho lo ma ho de na we ale abi ho de na we nu kon yi ba do fo na ho lo bo zego bo bon e na wa icha minito ma ove na de pole ba go me lo do ten ton me bo jira me lo do be ma na we ale to de to eji u gando do mo ali yo de lo bo do ho do me lo go o yiro me bo do ho de go bo do ho do mo no bai mo ko no bai ini gble ini hen gble ini dese bo aze o de to do ho ni le do me go nya le ko ajo de bo ato de ho o de to me na yan lo ke iba wo so susu mi ton le si o de ma so to chicheba endo do mo mi na vi pipe e jero mi ni nyon mi ni lesin kanu bo nyon nu e di mi te to ai ho me do ai ho lo me de mi te pe video mi na zan gbe mi ton ma gan zan gbe hu gan le je egbe no na mi ṣùgbọ́n ogbe mi ton si zan lo mi na nyon do mo mi na wa dogbe to so mi na wa dogbe nu mi ba ile ton mi na dogbe azan mi wa le ton nya ka ndo mo ajo na dogbe ka fi ogbe pere de yan san lo nya ze tu kla gbe mi ton le pose do aboji bo kokan gbe to de voton wo do nu ton ni gble wo le aye ni dese wo lo aye ni hui wo lo aye ni yen wo lo ni ba ile ne bo ase gbezon ni to le po to jonjo jate me we na ma odo pe kande amodo pe kande a o amodo pe gban ton bo aze to kla mere volet ton ido aboji bo le mere volet ton pon bo ma le to pon bo ile mere volet ton ose mere volet to tabo kan we go aibo do ho do yego kaka ta na bi na apo na yesu ba do gbe to ton ka fi mere volet to mo do na bo to ye nya lo bo to ho do to yego lo me ni lo le lo wo lo ye na po ma do ba gbe to do a me wona to Jesu me emi ze owe titan pitaton o ta eton aton afe ton a o e lo dawe tewe jiro gbe dawe tewe jiro nu dagbe azan gagbe gabo na moto gbe me fi e lo nu titan de na ba re mo ni de o de ton son yana do me son danu ri do me son kali do me son kawi wa me ni no do afo na dagbe ni no hodo dagbe ni no nyemo na dagbe ni no jetu kala do dagbe go bono jira me do bono jira me ton do ene ira jira wo su ton do na we re vo do mo nya ma inu kun dagbe no to me re vo si nu me menu e kana i donato ero sunawe o elu ko ton ta to foton nu kun lopo afo wi awe to edo mo na me nyendo ama do nu kun da we hia mere vo si azon mere vo si dossier mere vo si afe mere vo si azon wiwa ka mere vo si dagbe nya ma do mo na bo jira ton do to elo ko tenu we na ayan do Jesu ni gwa lo na me Jesu ni zemi do aga yo ni na mi jijo dagbe we na mi mra yin ni do ko do ai ha mi to me na mi ni fun na dodo bo wa dagbe na to so mi mo ten do mo ale dagbe ton yi Jesu Kristi okun mi ton otu ní ṣe.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa.